Kwezi wananyangu watukufu marai ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maure namna kaude muzijua o sikati ngia harma miko ya hurongo ambavi hasababu za hizo kaude za jiri fa ima wazili yomba za hijiri au za hemojo jiri kaisina budi katide mtu huvunza miko na rege harma zimbwana kabla rahane hizi wakati kauda kakubali mbako lazima ajorege nede huka tiarifi wana wantu asubuhi ya leo huka likungufi la yezi mbovu la udhalimu la peu azala sumani asiswali leo harmo muji wawani muji kaude nazola ijima ya leo tisoro ngamba aswali yahe vavo bimana asonropoteza na swala za wasali ya haivu ikao wantu pia wasijua mbawo mwanadamu ikao ya maukufari ya peu ikauda yafanyao ziroho za peu zikauda zidhulumu ziroho zikauda zidhulumu na mawani dikauda yafanyao woti mtu ikao ya he swala asia minibaiswa swili vanna vavo basi hujozi saba vingine za wanyawe fa ima leo tede wami tede sijana lagua tede imani ya zali woka paroka na imani jela kana ito kamsijua bentahandro ngoze de wawani wananyangu wa mjini wani wababangu wa mjini wani na zijama zilio ni wambie harifu mfahama ya ntongo zoskaude nsahonu wambie ntonge handra nsahanu washizimba wamitile wahu wambie mba waendre au wasendre au wafanyentini fa ima wasuharifiana wajue zoskaude rifikiriwo riwambie zoskaude ruo na maslaha riwaleze zoskaude rifikiriwo maana karato wa watu wongo ratulwa mtsanga shtwani de rambilo amba rfanye morde namna wasadia wakaude wasifanyao vavo yode mana tungesa ukaleo tivunzi miko ninjenjo ningie vani ile nanonse kabla ya vani banda ya vani abana vavo de rege harma zimbwana harma zoska ode joska biliwo be ile woini ntandro ngoje waweka odolo wani nanrise mwandroni nambie wantu ikawo de wajambia mbe lazimu warenge umuji warenge umkiri warenge umuji hapato la shunafsia wajambie mbe lazimu onda waluoze azali aldage alchafanye aenda rangi harma imirabu ikao itendrewa au ingiwa na watukufu wa muji ikao lewo waswa faharu wao de wajali ya hukamba lazimu wajambie mba wana intere personnel zao waziwanili yao ilazimu waendre wafanye shawiri talikungufi lolingie na jao mjini hao lendre la swalize ijima ile watumaini mamkini huka wana ntongo ikao watoipara harma zoska odi wastumani yao au harma zoska odi walo nazoleo za shnafsia ni wajambia mane walazimu wasgarde au walazimu waespere wavolo na zangina watukufu kwezi wantu ikauda mlo harma mujo wani kelke soit inivo ya kakula mtu ikauda atuendra umkiri ni mbasenda jimani uo mtu ikao abali hankili uo mtu ikao ayelewa mba imwenda mkirini asijwe manaendra umkirini ntaani mjidze ni mba harma umuji uo ikawode makusa manyisa mrenga ulikungufi leo multi mjini vavo lige lijoswalize mjini vavo vawana watu ikawo wa harma zinyumba za shida zirongolo des prisons les prisons infâmes ze régime criminel yezi mbovu yo nede uvi onde Said Muhammad Abdul Banfi majori wa santé ikawo woma wa shimjini vavo ikawo woma wa shimjini vavo ikawo resimjua arumishia arfaidisha na zangina vamwana wangine ikawo wode commissaire Muhammad Rabiun ikawo msimjua afayu mujiwo wainaja wayo mwana washimjini vavo ikawo asaidia atanga apanga uride namna wasosali yarpanga wa harma mafikira na zangina aharma nyumba ya shida yankoki vamwana ikawo de Suleiman Daudu umwana wa ushehi wa mujo itorika tishaduli ya mjini vavo shehu Daudu Abasi Suleiman Daudu wasanziri wa unu mahawavili wararu hendra takriban di walio harma ishiva shankoki harma zitambu zinizikawo dezi wa parao harma maupewya ikawo di yarenrao vomana watu ikawo waye washuani arudi na nasila za shijimlime nede huzamu ikawo aharma nyumba ya shida yankoki uo wanne ikawo aharma nyumba ya shida yankoki vomana watu ikawo de Kader ikawo Abdul Kader Sharkani ikawo bahe washuani bemme washibambola mtsanga anziri wa harma nyumba yo tailera invan leo a harma control judiciaire na wana wa Komori ikawo wa harma masuwe yonti pia Komori wanziri wona yeze shukungufini yoti yezi ikawo ya kolazimu
mtu wape umorde wo vula wo muji hasota ni muji morde muji wa wanikawo uji hudzu nyanguiza mazoho riarifuka wo muji wa Afrika wana ustaarabu nyanguiza mazoho ni siji zamba lekoli publiki kayaka bula wani officiellement ni madzarkana institutorika wo akosome sahara wa insi ya maore shosha maore ne se jamali na lekoli ibula en 38 ya kubula wani vawa wanikawo waji distingue harma tarehi ya insi yo ikawo wasome sahara mabavu yonsi pia rahila va vortujari mrege monsieur Bakari fano hati Misa Bakari ikawo wodo mwana wa Sheikh Anthumani ikawo wo fundi nyangu 1945 dan sa some sahar mo mujom samdu ta aenda nda some sanar mo muzo nyumashiwa rina wantu ikawo wasome sahar mazinti zosi pia Sheikh Afrita ikawo wasome sahar mai winolavi hunu harmai hambu na wangina na medabdu medicine some sahara mauziwani na wangina misal sharif na misuswa drin serenga de wao wantu ikawo na maula na wantu wangina ikawo wao wawani wakutukuza iwani hasababu ya intelligence hasababu ya utukufu na hasababu ya ukamba wako force respect ya wanadamu nede wao walio nekawode huma dusena ka fonction publique nekawode monsieur Burhani nekawode nidhami nekawode wangina na fana na wangina wao wantu ikawo watukuza umuji wantu wao ikawo vuviriezi zika yezi nziro morde yezi amedabdala vukama udiro na wantu wakoste hiwa maana wakana ngili mushtwan hao idawla ya kujua mba wantu wani lazima waparohana ikawaka harmo fuaria ikawodo urengwa na wantu wani ikawodo wafanyovani leo zisisikitisha kabisa leo haivo ikawo leo lo trezmen yode suku ikawo umongozi ya liswalihi aretewa wahimojo kia wantu ikawodo wapanga ushtenwa shaurenga likungufi walitie wani wada Abdulhamid Afretani ikawo uo aka jeunesse révolutionnaire isukuyo avingi drapo ya maisha bora isukuyo isukuya leo yakola zimike ba harama seminari za uarifu shababi harama ipanse ya umongozi ya liswali hikaodi wakawaitendria isukuyo bikakola zimika leo mba sonro odzal dao likungufi en chefu ligel jonigiar momkiro ajima age ajo usuye je le dis azali ansumani kao aveli hawantu kiyama adihi wantu na zinguo kasoka waswali wale bapa lele faiswali na wangina waula wanauwa na wakomori kao watulwa harma zi nyumba za shida za wantu wonsi pia za yezi mbovu yo ile woyin vani uo kasendra raswali za swala be wasendra anrasuye mkiri ikawo lazima utoharishidziwa ahilawa na ikawa anadamu ikawo maana tisielewa kavasi manadamu atoelewa wa harmansi abe lazima kungufila peu likawo livele ya wantu kiyama lidhulumu lifanya mashiza lirendre zimbi kavasi kalite ukungufi na upeu ikawo yezini kawo ufanya devula wantu wajambe mana kasia shubani mana wajambe mana intere prive zao wasaha wasaidozo na yezi shukungufini au wanadhama naskao wanazo wasiria mbasto wapushia au wanakadha wajambe lazimu warenge wajambe wafanye modern nisijele zanrongowe harmo muji wo wananyangu ikaode mlo harmo mujo wani voilà l'école mbili za pensée dans l'histoire de cette ville l'école mbili za pensée zoyo de l'école ya monsieur Nabuhani Ben Said Nomani na l'école ya wani wafana na andudu na wasalia bimana wawali wanabuhani waodo waswasalia ilombana nous sommes fidèles aux convictions quel que soit hawa ya insi na ikavuka ukutuzi na ikavuka yezi ya shukungufi au kakula yezi ikawuka istahai daula ya haki waswasalia nous sommes harma ligne ya monsieur Nabuhani redefendant des valeurs zikawozo des hudza insi mana insi ya hipara ulibavu leiwani yo itopara nami je vais vous démontrer le pourquoi. Voyez l'école ya wawe kao yonti ya tawala yode yao nyangu sukurabu hamato wa bala yezi pia za viransi jvani watia makoti yezi zovao na wakontinue na envani na hufikiru kama na suku yangina watungia na zangina bentani jide watukufu kwezi intani jide ba umuji uo na ikava umuji umoja limenguni wakolazimu wane tawasuli harma daula ya haki basi wallahi la mfimi wakolazimu kiba harma insi yode umuji wa nema nantini wodo umuji kao wo dépendait à 95% na daula ya Komoro maana wasima fonctionnaire wasima tajiri wa Mali karerite Mali karerite kadhafa ima rierite di savoir ya wajema za tukaudu warsomesa warambia mailazimu kima fonctionnaire auri saidier ki mavamana ya usaidiansi mtojua mama wantu washwanu walio ambao wafanya hazi na ikale over 100 personnes wafanya hazarma Komori harma daula ya Komori wallahi l'anzimu nisfikiri by 30% ya ma fonctionnaire ya Komori ilazimike ba wao wani na harma 30% yo ilazimike ba 95% ya wantu wao yo ya harma brigade ya mansenya ya republika ya Shwani kavasi mwanadamu moja tojongo leovan na ikadzwa la Komori nyanguiza mazo tahupara mirabale umba amalize misomeo nyangusko kwa yandrsa tahumalize ile winvan ambaka paro someso na mtoshwana harma alkole tsoko yonti batika woka soma Komori
bavonza na mbeba wo mujikao mwakolazimu watu ikao de mlio va mwarera mamtende masharpakula mutende mamangurera mutende ma wanyu mahila nsidi ya la mahikura vavo wantu wakura mahipara vavo kavasi mtu ononza mahivola ziazanyi vavo kavasi mtu alo shomaji muyelewe ambane upe wanyu uo musu ufanya na waswasa diarsujua na asirisi udenonse na hurongoa na hundini hazizo kwezo tukufu ni sahan kabili waweikao ya mafundi tijua mafundi ya komoru wa angreve nambie kakula fundi ankia wele rainvani awatu ambilo mbatirongo ile rainvani ayelewe mbasa insensé na uo ujinga na uo ulaba mtu ikawa mba usifanya greve mba urongwa kusomesa de ile rade uyoyo usihima wende harma mkirwa jima wendwa hime udungi ujiwa iswala ya lkungu filikao de luhudhulu mozi ya kizaho tepara mirabaleo ilazimu mjue makakula mtu ikawa daendra harma jima wani na ikawa waiti fundi vavo mshewahe fundi au mwanahe fundi au mhahe fundi au mhahe fonctionnaire wantu wao wanti pia ilazimu myelewe amba ile reito komba ulada gonaho ujambi amba wao fundi ujua amba azali kungu fida swali zao endrao jimwani ya wanilewo be ujambi amba usihima wende mkirini mana wao fundi vavo wao tifundi be wao fundro wawe utola uongo utulwa mtsanga shtoni vavo wawe kuna mana wala kuna haya wala utishintu mana kutojua wakafundi wajambia amba usigreve wanyese hii ya mahodzaho parapori yazo skaude zimparano mana mna revendication zanyu mustahao mujambe mamsenda talekoli beka msomesa je soutiens solidarité ya mouvement wo bele wolera de uyoyo ujo hime utie juba na kanzu wenondo ahime uke harma swafu mausivulisha likungu filka ule hudhulumu del dirige na swala vavo tifundi be vavo wa lo wongo vavo utola wongo utulo mtsanga shtwani yo de message nkawo nakutana bia wa wakaomba wa fonctionnaire au wakaomba wasijua stambu zinzi levani wa waliomba wa mamuridi wa Saliat Abdulhamid Afreta na waye ntini waye Halifa wa Torika Shadhuli sana mbia wantu ikao dolo wa Torika Shadhuli wa sosalia ikaomba roa amini barana shehi na shehi wetu kuziwa au na shehi mtu shehi ahimokoza ilazimu ukoze amba wona ja utabihe mana wo mana muridi ihwani muridi wasu wananyahara muridi muelewe amba leo wanyu au wa Abdulhamid Ilomba wa dhamana wa Torika Shadhuli na umana wa shehi wa Shadhuli wa rongolo nini Suleimana ashivani kwa paroshinra waendra mwendo wa wanilia vafanyishia khairia vashuka weu harma zitongo zinvani de lazima ndo warengede kungu fiti bavulolo ujo ulkaribishe mjini onoye oraika wo uvoloye na itwarika ya uvolo na ushehi wa utukuza uvingeli kungu filka ule lidhulumu wana watu wa shwani lirudi lidhulumu al-ensemble ya wana wa Komori na wababa tu wa Komori maana na Sambina na Salamina Abdalla Gwana Abdalla Mwana na wangina na wangina pia wafungwa mueleomba mama ufanye ntongoyo vavo va problemu ya un problème kam toujours makama rongoa au akamba wao muridi twarika ujambie bana una shehi aliona hamu na huzuni maana na mwana ikao asidhumfishia harma dhuluma ikao defanyishao be uhimele rado yoyo ujo wozel dao waambie likungufilika ule limdhulumu lijel jolgade likurubie lingie likabili liwasuli vanul taul wasuli lende la pote ze swala zanyu maana wallahi alazim badne kakavasi Mungu au badne kama Mwenyezi Mungu huyo ntongo tude mwirongo shton hanyu be wallahi alazim na kama Mwenyezi Mungu ikao venza haki na kama Mwenyezi Mungu ikao ashemeleza mamsidhulumu na kama Mwenyezi Mungu ikao ashemeleza na hurongo wamba almurdunia na mdunge dezo skaude na zamurisha musudhulumu mnyawe musivushe mnyawe haki yahe musifanyie kadha de Mwenyezi Mungu de muhimama msana mamswali jima leo mwende maswali jima leo mwetekeleze sababu de wae wallahi alazim kama najima wo potevu yo sasa jerima kola avao mwendambia na enkoma au tizangu mtamfanya nronge ngina au mtamfanya upotevu ntongo ngina bikamtojo wa malada gonanyi majambe ari kungufi ulijo mbalimu ba pale limdzina zinguo kala kaoswa ilazimu wa mironti Mwenyezi Mungu atobariki na wakomori kaudo karma mujwa mironti wa mrenga wa mtoa wanda wa mbazo skauderimio Mungu masikuto kwa marsimrege malatu ripare mtu aristiri harma inzia hiyo vavore namna wa mstiri ba pale ijo ikema mtu arasi jo dirige swala zanyu mtu ikaomba vile hawantu kiyama takriban wangavi dazalawa vile kiyama par sa volonté leo muhime ari msija nsana ambia maulamau na maimamu wakawali ridha nimwambie na maimamu na Idrisi nimwambie na udenin mwana wa Said Umar Islahi romki yani suku mahika vavo mahirongoa zidhuluma na zikadha leo tino idhuluma yenvitu harama mkiri wo vavo leo likungufilre nrao zidhuluma
Mana dhuluma yote teori yote abstrait. Dhuluma wa mwanadamu wa mtu ikao adhulumu mtu. Leo zile mko mahira mbia vawan teori. Mwezi Mungu abaliza mtu asidhulumu mnyawe. Haki ya mwanadamu isiku ya kiyama tongo kadha mtu tongo. Leo idhuluma ihuvwa ije mkirini vavo. Leo wanyuma imamu mko mahishemeleza vavo. Badina ikazi ntongo zile muzurongo wao. Zile akola zimurimone ni moro ntwa vingalanda na vua. Limtangao nayo. Beka akola zimia kama vale rimone ni mbavale zile ile elimu ya dini murambia huyo. Kamtojo makubali banyu maulama umbaliza onjema muamurisha onjema mubalize nambi murudi mke harama mkiriwo ne mulishe kungufilo lije baljotenre ya swala na mulije leze li midze sofialo Abdul Hamid Ahime andudu na wangina na kakula wafuarizi walo mabavu nao wahime wadunge swala ya mtuo fa imma wallahi alazim kavosila wa hatibu ajarambia meso azalahi lawa ajahea vavaja shemele jamba Mwenyezi Mungu abaliza dhulma wao mnafiki wote hatibu nami nitomwambia mba wao mnafiki hatibu fulani wao mnafiki wao mwenza tambo na fulani kadha wao mwenza tambo karsi mwambia nba mpaka mwenda confrontation na mtu fa imma mtu hukubali uende harama jima uende ndo wake ba ujambia ma wao baliza mbovu na amurisha njema leo mbovu isha parce que azali il incarne le mal azali il incarne le mal muike mba mbovu muihuvuria ija mjini isijongia ije jo ifanye zoskaode afanya aisue mikiri yangina mujambe arvavo maharama swala vao maharama batwani vao maharama wallahi lazim mfano wa swala yo mfano jeli boraje mkamrambi harumbu au mramreme mgala au mlozina ntimba rana nyuhuka ari mujambe ari mpindri nguo musenda harama jima mwende marenge kungufi dhalimu lapeu lendela kiliembeli ari lisim swalizani lendela mkiliembeli lisim swalizani arudi nisivele ya message yangina nambie ya machômeur wajinga ikawo dungu urendwa na wao wakiambeli warengeleza upotevuo wamrendre nimba wanyu de wanyu de serpieri au wanyu de daula huozo au wanyu de ulingo wa kukamba lazimu wa muda gani waangalie ombelu ho wapare zao na wanyo mwambieni mwawangavi wallahi alazim wanyu wananyangu washwani ikawo ris incarné harmo mujwa waniwo une réalité douloureuse rinyishi wo harmo inti ya Komoro ne David ni rogolo i chômage ya wao ikao les chômeurs diplômés wallahi lazim kakula subuhi msiro wani wo vambi wana damu gangaza na damu mba wao wa ira subuhi 7h tahupara 10h ou en toi ramaseva wa toshinda wa occuper lycée moja Komoro toute matière confondue et c'est exactement à l'image d'un bon nombre ya miji harmo inti yetu exception hukamba awani on est plus nombreux harma kadri yovavo rana vanu vangina nsana mbie mashomeri walio mbana kakula yezi mbovu yoja himwa mbe watu mfanyia nini mwende mndamwa iunge mhono muka wengi vavo vukata wasalia wakonlihi zamana na kumwambia mba Suki Abdalla Mohamedi afanya ukungufu otra hizo va wasali akoshemele jamba ule mwani lazima wamsutene mana de volo mwani nsani mdisene ba ivomo parantine ntini de moipara na rongomba kamusita ha intérêt général wanyu bema ko wani lia ukasia wa shubani Suki Abdalla Mohamedi ata wala arenga gouverneur haramo potevu ikoda ufanya ntini de moipara mwahemenda tereni mana yakuta sija mana fulana sija mana mna ministre wani ntini de moipara de façon générale il yombe lazima muimambieni amba mujitazarishije mujireme shuba mujambe mamna ntwa tawala il y a des gens qui ont leur salaire ma ministri ma vamana walio na malbovo etc wanywasalia kanyi ma fonctionnaire wa walo ma fonctionnaire mazo ma fonctionnaire wanyumlo harma chômage de luxe ya masi les chômeurs diplômés musinshi vavo mrengwa na wao walio wamwambie mambo maodia malao na mambo fanye ziribe azala sondola hafulani na mlishi na mtafadhali thumma mtafadhali be husoma c'est avoir un minimum de dignité yo binadamu wahi et puis après raisonner de façon rationnelle yo de essence ya husoma yo de essence histoire arabu beti de hukar mana valo wamnajo tina doya wamnajo tina doktora wamnajo tina kadha beti renro pinro au renro pandrasia ni sikentiliwa na wao ikao wandisa mkentilia ni yangu parce que il y a une bande de racailles intellectuels, je le dirais comme ça, très nuisible harmo mujiwo wa peu walio mbadanya ngusu walio watende ostongozo mujiwo zijali ya hukambani watende masharpakula wao kawanantongo katuhuka kasia shubani c'est les mêmes de watonrao wanda wasinye ankati minishi zani wave imekia wani i ardhi ile wayambie mbele yao harama document officiel alors que il est ardhi ya muji parce que wana intérêt personnel za famille zao au za jamaa zao wataho wa volo intérêt. On reviendra là-dessus mais ça serait de façon locale entre nous parce que je za décision locale harma habari yo babo
bevavo de manan sanambia ma chômeur na mtafadhali thumma mtafadhali musirendwa watona vani mtujo kasho au chômage ne abatishwa na dignité wale walio mbaka wana shughuli na wanyu isuku pia za Mwenyezi Mungu wojo mna hanani de isuku ilio ambane meso wana kungufi waluhuvao watojo mwirani mwende matia makoti mutezi nkanzu mwende mambea za limhono mwende mahime mwende maservie za hulaka asila wano hoka kasila mwende mafanya strongo katoma hilava umabla madenti ni favor senranga de strongo etc. Muna madepite muna mrenge ikaya pre nsahama shababi ya shua ni mlio vavu munambie mananya ngusu ku wafanyo lazivote za shukungu fizini de nide mawaona harma wapote vikaudu wa ungo mhono yezi ya shukungu fini wa mwirani suku wa mwambia va réunion il y a une réunion publique il y a ma autorité ou les soutiens de ce régime criminel qui est là wajo discuter on a jeunesse il y va sur les problèmes zi poser aux armes jeunesse c'est toujours ce qui est problèmes locaux mais qui sont à l'image des problèmes zi gouverner ou zi toquer aux armes masiwa yatu kama parokia lini de maona député maona après a jamais bien banager jortolier projet de loi ou proposition van riving assemblée rediscuter mana ou shababe unu lovani i problème ya chômage ni lovani retoli vanu wantro kana shughuli na wanyu ils n'ont rien à cirer de vous na mjue na muhime mwende toujours mwende mde maswali mwende mafanye zo mtom fanye faima risimkie ni mwihima mwishemeleja mba wanya wanu wasirfanya vanu hirenga ndarambilo hule ndarfanya ule etc. Rapport de force ou de fanyao wantu waganye nfongo harma hadisi ka ode itohao wa walioma contractueli wasambela makaka maenda leo jimwani mkini mtojotolwa au mtojofanya kadha wa walio kadha na kadha na kadha na mtafadhali wa wasadi atorongo amba msorongo halo namjue thumma namjue mba mjini vavo wa wantu walio vomba lazimu wamrumieni lazimu wamsonzeni miba tamustoparo kashontu wamenteneni harmonai na mustoparo para hazi mustoparo para tongo vahanu ile mwahika wanai muamie dimili wambeniyo ile mke sous leurs ordres iyo de namna yo c'est mécanisme ils ont pensé ça iyo wa pensé wajambia bakasim tukuzani kasim redani suku wajamba ba écoutez wantu lovani mashababiana lovani lazimu suku likungufi lolto viro vani suku fanglo réunion vani remambe bosona na damu lovani o pia o mashomero lovani niveau kadha na niveau kadha et ils sont à l'image de la nation un peu partout dans nos villages au Comori rien problème mashomero yanani qu'est-ce que tu nous proposes sur ça wawe kafiri kungufi la paix ou dhulumu nchini toujours mwambie terme ya mumwire imamu madhalimu peu importe ce que vous allez l'appeler ça ne me regarde pas fa imam wa mwirade namna imana de dina lahi conseil wahe Muhammad Ismaila Darambe mwidzi weroa mwidzi kungufi lazima liroa kungufi dhalimu lazima liroa dhalimu alors on prend personne ya namna hiyo babo mielewe ambazini pia mfanyao kama nanto kumsurumilwa murumilwa tushu ntini meso mlatiwa badameso vomojo javotiva vo mtojo iriwa sukutena encore une fois mrenro malaba majara mfangilo zinika ole fangilo babo wazizo kwesi tana mbie ya mama wa mjini woka swali jima be woka mengoni arwa azus kaudi wambilo wa fulana sija na mrema mbishi eltari fulana sija na mrema mfanye les etc. tunajua makakola mhono moja watari au rema pour faire croire ama mtuna sivenzi wa harma umujo nvani malgré la souffrance ya wao iliyomba wa harma insi yovona miji wa wastabiha ule mtsango wao tsanga harma idhuluma ya umanaho harma idhuluma ya insi na harma madhuluma za salia donc sana mbie wawelomba wanziani waenda ujimani au antini watu nikiao Mwenyezi Mungu ajalie amba vamkiri wapotelea vanamkiri angina na vanu vangina wallahi alazim mtuna aende vanu vangina kamuso oblige mtu aende darma umuji arma mkiri wo waliomba ule ujali waliomba wasonro suyewa na wawe kaudu wadhulumu insi na madhalimu kaode wapanga o manar nayo wanvavu madhalimu waliomba na isamfut na maishanyo be lazima onge mhono de wawe kaudu watu wafanye hizo skaudu watu wavao wapare zao wanyuka na shughuli nanyi tumonani karibu tule nsizi avavo karsina nyengeza huzorongoa fa ima na kotaha vusilawe mtu arongomba we kaka yelewa halo mujwe barnana nyatu madrabion Suleiman Daudou Said Mohamed Abdul Bathi Huzamu Abdul Kadir Sharkani na wangina wa emiji salia na Sirjifu wangina Merna Udeni Lukmani na wangina Abdallah Gwa Abdallah Mwana il y a tout un tas de personnes ikao wa harma izi vaza peu za yezio wallahi l'envimun sana mbie
mujue mbana mro mtini moro waisika wo urandra muyelo mbana nyombe mbovu keje mtunga local malashinzwani va wasali yelo mbana wakaba vunne yeziyo na huirongoa na lo wa jemaza wa harma ishiza za peuzo wakawashinda wafanya na nusu ya ntongo wawashinda wa watoa na wakamba inde yezi yao au inde kadha wanzona rongo manyombe mbovu keje mtunga muyelewe aba wanyumfanya uzin leo fanaudhu billahi min sharri dhalika na ikaye irele ampavi taikurubi ya mtu ampasani wallahi lazima mtuone shida shanudhuru ashonao shahayati wa bwenuru ashonao shamshowe wa huzama ashonao mshowe wa madrabi ashonao na shau mshowe wa Abdalla Agwa na shamshowe wa Sambi na shamshowe wa kadha na kadha mfahamu mtu asijambie mbavale kafala himpara mnyavalole dewaye deli mengunvani mtu kafa kata wa ajali na kungufu delo la ikarama yezika uka ina sharia bavo do muso wakakula iliyo mbana itojo impuhwe mtu yimke vatina sharia ni sisi ya bavo tukufu na hurapele wantu walio wani et à travers eux l'ensemble ya wantu ikaodo lo Comore c'est que ziniri wana omba lazima ufike daula ya haki hini c'est pour permettre à chacun d'entre nous à parizi haki zahe harma sharia ile insi ijue ndembele kakula mtu mtomkia omba weka venze ziniri zirongo ovani wodali omba waye aspara vani suku yonti fito kontongoza haki katojwa para mana atula va wala tinivya regardez wanyumlo wani na mwangalie autour ya watu ikaodwa ungo mhono yezi mbovu invali basi mtuona mba ça fait partie ya wao ikao tede wasto arabu waliomba jeli vuka konkuru na utukufu na kadhali ya kola zemuye waheje waende karibu basi katwenda be wao do wale waliomba wasiju amba siku yonti fitoka mba futula daula za haki ilazimu ufangilo antongo njema va wasalia zintundra za salia parce que wo mujondro soma be vantu wale wajova mana oh ti wema ja harma mana concours c'est ça il y a 10 personnes concours isfanyilo ka 10 personnes ka wandro 15 wo walona zinivonga titikatu para wantu wao mtuona mba walomba wa mengoni mwanyu wa derrière vous en termes de niveau ce sont les premières personnes ikao wa umbeli mayezi mbovwini maana wajambia mane kavasinzi yakatili hali ndo tojo wake wantu wa ungamono alini wavulana na ntongo titi ile pare vusoparuka sharia maana vamojo ka sharia vitofanywa konkuru na vafanywa konkuru kawatoka harma watu parao maana konkuru kesere ngandu sur la base de diplôme do watorenga seulement les diplômes na wao ikaomba wa excel harma za examen bavo wantu wao calculer mais lazimu wakede harma hui tangilia et ça c'est à l'image miji ya nyonti pia regardez chez vous partout harma miji ya nyumlio harma Comore nzima vunti kaodemlio na mwangalie watu kaodo shangiria uzizi mbovu zini ahala bodo wale waliomba sukufu toko za haki mkini huka wasike na mwangalie regardez au niveau des magistrats regardez ouvrez les yeux na mwangalia ama tribunaux za nyonti pia nzuani Mali na Ngazija est-ce que croyez-vous une seconde ma watu walio harma poste de responsabilité zilio wado wale mbado mérité au nom ya zizo zikaodo wale nazo zazi diplôme na zijarada zikaodo wazi accumuler harma expérience zao do waki harma poste hizo jamais c'est pas eux wasalia wana dogi wa ma procurerie wasalia wa ma procureur generali kawaparo wasulia harma école za magistrat wasalia wao kaparo kata majuji be makavi wasalia wao ma juji mavalimu wasalia wao mkini diplôme za wazorondo doshon mazifaki tellement ils sont indignes harma incarnation et notion ya droit ta wawasula majalada morezol wazizo vavorsizi avavo na mwambiani ba sijore giar mazimbwana rifanye zijuhudi zikaodi zira lazimu rifanye tamwezi mgwa jalie insiyo ilawe harma ingama hiyo ile ruone wawika o de wali harma mopeu yani wafanya ona asali ya washangiria wani waileo bazinir fanya ovani zinir sisfanya ile kakula mtu apare haki yake ile insi janliwe wasularma jarade ka wana damu assiste hiana isharia shisi siteiwa be wasone mbavale ne ka romo fanya niva waswa voshea wao nao amba wasi kawasi kritike wantu mana waldo jema zao kawasi kritike manalo kadha na mjwe ngonzi matio harama ikomba environment zingu arjandi arjarjo wanzanu watu na uwana nyatu
wananyatu wami binafsi wananyangu do wavenza we haki wananyangu do hata daula ya haki wananyangu do hata shewe khairi komori wananyangu de walio mawasuana nezi haki zenzuani zisteiwa harma pamoja komori mratu jwake damu moja nami mratu jwake na nasila moja nami mratu jwake na ujama moja nami je m'en fiche de ça to joueur istoparo para na tasku ki amaito himao na ikamrasi yele ambaye lazima nkemanza nwahe maana lazima nruezi ahemodhulumu nruezi nsimrongowe basi ni stoparo kama nzano ahete sukia kia maihime na naikan jote ndra manzano ya mwezi nguna nvoshe shahada isukunso fauni sipare shahada maana ni sutene dhalimu sisi na sukunso sutene dhalimu baisha ukia lode dhalimu lo idamu ya hili yangu na lo dhalimu umanzano wangu leo na umana yangu leo walio harama ifron et koten lio pour défendre l'intérêt général pour défendre le droit pour défendre ihaki riwanili nsiyo ingie harama usawa ifanyezulo na haki beti hukari lazimu nsutene mwangamivu mana wewe mjema zangu nsutene mwangamivu mana mjema anlolea au arifanyia kadha au arifanyia kadha tout ça c'est de la foutaise wantu ikao de mfanya uzo mujamba msisifanya zo msisifanya tu mielewe mba wao uangamivu de mufanya bwa swasadia ne comptez pas sur nous wallahi lazim ka kula manzani nilo na limenguni aliyo harma yezi ya ukungufi yoho atojwa nzime harma matabule wanzano itesuku kia maito himao karjanu wa mashanzari kia maharma inamna rtono inso bavuni ke bavuni nami atojota suke kia masinrongoze de wallahi lazim tisina ujama na uvo moja na unanya wa dhalimu ikawolton zivilia wa muhukama lazima na denonce mana ariwe manzani wangu mana wa mjema zangu mana raparon pasa mana paronama je préfère mrutimji ambavyo analiowe kanji na mitimji nisimia mwezi mwanjande nike harama unanya wa mtuo isukucho kwa oderno banfi okiyama niji para harama unanya no vomoja wa mtuo timji mana akaharama wantu kaudera kwa nilia haki beni soparona dhalimu lan pasa au mjema zangu wanlole au namlole au peu importe na ndaka karibu na wae mana ruwa mwanzano wae nyanguli mengun tashanza hari kiyama tisa ata isukun tofauti la ulimenguni vani vusto parola wa dhalimu la paro dhulumu sukula jamema sendra na lanswalie na kaka was neka vani sukun to swali wao wantu walopia mjinvao madhalimu na munjele ze mun vingirise hovto la islamu ndela nzie be vusto paro para dhalimu la kurubia ulimenguni wa khairi yangu au wa shari isike yangina na angina parce que a force ya ukamarma manzi wa tisimrongo za fulani mana ule tisim critiquer procureur général mana ule de kuze wangu tisim critiquer fulani kadha mana ule de ministre kadha mana ule de mshemwenye wa mangu mana ule de fulani kadha madhalimiani pia yasaidia uyezini wanu warpasa un peu partout vani mujwa 800,000 habitants wa mota ujwe mtoto para mtu le ujema zao waibua matoto na bai wa mjema zao tule adhulumu vale harma yezi ovando mujwa ule vana mwanya wa mjema zao vana shemeji wao vana tonton wao vana kadha na kadha na kadha kaizoni mana wasali yaluma kartorongo manarna mjemaza kartorongo mana ule de mwanyangu kartorongo mana ule mwenyewa mangu mana ule mshemeji wangu mana ule de muhatu mana ule de kadha vavo mjandi makamusta askuza buza harma insiyo vavo mjandi makamusta askuza buza harma insiyo maana kastujo za buza watu wa Roma kungufia no honor pasa wallahi lazim harma zangu famiti na watu walokurubifu na ukungufi huo na harma zangu famimi na watu waloroma ukungufi huo wajau be watu wanka karsima rahiwa rongoza vavo der sisaidia hudhulumu insini manarja mema risitiri watu wa mosti wakaisa mostiri wahi abdostiri wahi fatima stiri wahi denda to ai tazalina na wahi watu mustiri vavo mtaadende lini mtauzibadili nazibadilihe na ikava ziko muhona ziko moe na ikava zimenye hao maana kwa ujamaa umenye hao na urore mpo mwiri wao karna shughuli na huo ka ujamaa wao kama lazima mtu wake manzana na mtu manava orna association rana sutia mawangamivu ya kama lazima udhulumu ile rike ujamaa maana ujamaa wangu na fulani su privilege harma udhalimu aloru ujamaa na wende na walihembe ngunu randi karna shughuli na huo ka wodo ujamaa ustoparoka na ikawa kuzia sababu de huo ustoparoka na ujaliomba ufu ukomo udziwa wangiwa na alba wa alayka salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wal afwa minkum wa jazakumullahu khairan asante jima khair inshallah.